Laithanglai 22 November Salmario Notice India ni Advisor Eke Mishra ni Thani Memorandum Yapharkha TUIRPC. Tangshala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai o saklai mongrakha TUIRPC ni Chairman eba Tripura Thani MLA Ronjite Burma. Hakotor hafangni koimung bai tongkhajangni lamao ki filai phaimani yagolobo dalbidal shepshapni phataro sakbai dogoi phainai kabangma silai pathamteinai rok tabukbo hafangni mungsafano manyakho khorok dok ra silai pathamteinai rok kok rijak tongmani haike borokno khlaijakliya rehabilitation aboni bagai laithangnai 22 November Salmario Notice India ni Advisor Eke Mishra ni Thani Memorandum Yapharkha TUIRPC Tangshala Agartala Press Club kaisa kokthum panda khlai o saklai mongrakha TUIRPC ni Chairman eba Tripura Thani MLA Ronjite Burma je thanai 22 tarigo sing TUIRPC ni delegate Chini President Borom ganang Motilal Burma Borom ganang Asiram Diyang Chini engkoni advisor member Sumon Burma tai ang advisor Ronjit Burma sing Delhi o thangai Chini Northeast India ni tai Minister of Home Affairs ni advisor Mr. Eke Mishra bai sing thangai malaika bo nungmani bagino sing bo bai thangai malaika aro thangai ching kaisa memorandum submit thaika itimoide nong yago yapari dijakha ekai aro ching romiti saka je 1993 sono etitebe je chukti ungmani o chukti ni kebang ma shorto ba je kogrimani abo tabo supungjagya obno ching chini memorandum romiti saka ekai abona karibo 3 bi chukti je 1988 sono je ungmani obno bo ching romiti saka je bobo tabo karyokori khalajayako bo abono kaham ke khanaka ebong chin memorandum no bo pori naikha sing oro special note dibui saka etitep ni chukti bo 1993 sono je etitep chukti jara o phainai borno 20000 টাকা nok tangna ni rijang mane 220 square feet nok jci bekai room ko 3 nok tangna ni ko kintu apuri 20000 টাকা banglia অনেকজন বড় 15000 রকসমানছে 10000 কবাংমা নেতা কবাংমা বিভিন্ন সংস্থা রক বরং অঙ্ক খাইয়ে আবন অঙ্ক খাইজাকা একা অকংনো বনরমিতি সাকা কবংনি নক ব্লাইকে হামিয়াংই থাকা একা আব নক টাংনানি বাগै जों সাজাকা ইকো অর তাবো जों আবন বনরমকা তিন বি চুক্তিনি বিসিঙ্গ তঙ্গ যে 1960 ni Tripura Land Revenue and Land Reform Act 1960 abo tabu implement ungjako je ha Tripura buni dofani yaga kosogoi thangka beni babe hostantorit jomi obo tabo sing phirogoi mayakho tai kaisa ingjakai all India radio ni ekta center sikari bari wo tabo 60% tangjak tabo bo abong ko yakho a radio station kakai chini dofani bororong ni kok aro 90% awai khaine ni tongmani abo tabo implement khlaijagya obono karibo chini sikala rong no gobangma tailoring electronics maniro pharmacist motor workshop ro horticulture piggery poultry fishery ni ba general ustu ro khalaye loan diwei jeri kok tongmani government omobo tabuk borok kunung ko khaya implement khaya eka okong no bonoromiti saka সবচেয়ে বেশি বখান নাংমানি kokungkha যে বিভিন্ন সংগঠনে সিলাইরমি তঙ্গই ইয়াকারি ফাইনাই বিভিন্ন সংগঠনে বিসিঙ্গ যারা বিএসএফ আসাম রাইফেল এবং নিনি সিআরপিএফ আর্মি থানি যারা সালেন্ডার খালাইনাই বরংনো তাপসু পয়েন্ট ত্রিপুরানি পুলিশ প্রশাসন হইতে বংনে রিকগনাইজ খাইজাইগা বিশেষ করে এসবি ব্রাঞ্চ বংনে রিকগনাইজ খাইজাইগা অমতি প্রায় 600 থেকে 700 জন আছেন বরক তঙ্গ অবশ্য মিস্টার একে মিশ্রণ থানি जों রমিতি সাকা এবং ববন খনাকা এবং जों bo bai taisa datino जों मालायनाय bo ত্রিপুরাও ফাইনাই বুফুরো ফাইনো সাইমিয়া কিন্তু bo ফাইকাংকাকাই जों বনা আফ্রো অ লিস্ট ন বিনি ইয়াগো তিসাইরিনাই এবং bo जों bai মালাयनाय ने কগরিজাক উনি আখাইবা जों দিলিও ফনত bo bai taisa মালাयनानि bo সাকা जों न कसारखा এবং जों सिनि लिस्ट रक तरि खाइबेकाय जों आरो bo मालायनाय अमो छिमिया जों 22 तारिखो ত্রিপুরা ববनो माननीय मुख्यमंत्री मानिक साहाबाइबो जों ত্রিপুরা बबनो मालायका चिनि जे 4 जना डेलिगेट जों बबे कक सालायका जों दिल्लीयाव थांगै मेमोरेन्डाम नि माने कगना बनो सुक्रुबि साका जे रिटार्निस रंनि जे समस्या आबनो बनो सुक्रुबि साका ब खनाका एवं बसावो आपनि ত্রিপুরা थांमोन परेव कायसा आनो कागज दिदि आं अबनो काहामपै नायनाय चेथुरि नायजागनाय एवं जों आबोनि प्रिपारेशन प्राय कमप्लीट उंखा कयदिन बिसिङो जों चिनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार बे जों मालायनाय एवं चिनि जे मेमोरेन्डाम जों बनो याफानाय जारा रिटार्निस रक तामंगै कष्ट उंगै तंखा बा बरंनि तामो नां आबो जों रमिति साका आरो अमो सिमिया जों आगरतलाव जे रिटार्निस लिडार अजामार सालेन्डार खाइ फाइका
Oro bibuna cluster village khai rijago building 1K BSK khai nok tangai rijago ha kari nok kari nukung kari hinai kai jeng dabi tisaka chini jara returns nok ontota 300 liters no Agartala wo 1 BSK ba 2 BSK nok tangai oro borna khas jaga wo borna bo multi storage housing complex lamai Agartala wo borna bo kaisa nok tangai dinan bagai sing abo dabi tisaka abo simia jara গ্রাম অঞ্চল তারা সালেন্দার খাই তাবুক টংনাই বরংনা খাই 2.5 কানি বা 100 শতক জায়গায় রুই বরংনা মডেল ভিলেজ খেলাই দিনানি বাগৈ বসং সিনি মেমোরেন্ডাম সরাই সরাই খাই जों আওয়াই খেলাইকা এবং বন ইয়াফারকা একাই বরক যাহাতে আরো ও মডেল ভিলেজ বরক রংনি একাই সিংকো সাখামনি একাই বিবন টংনানি সিগুটি রং মাননানি আবনি কক বসং বন রমতি সাকা আবনা কারিব বরংনি কর্মসংস্থান বাগৈ गोबांमा জায়গাও ওয়াক ফার্ম Punni farm, tokni farm, engka musukni farm, omoro khainani bagi bo जों bonoti saka abono karibo kamiam se yo current kaham kai man thogya जों abo bo जों solar power grid riui tauto abo sobse kaham abono bo khainan bagi da जों dabi bono janok jakha eka omti haike gobang ma ingko taibo 100 jona moton chini jara কর্মসংস্থান করে যে অজামারংনা 100টা जों vehicles গাড়ি বা অটো রিকশা রখন অবজেসম রিউই সাহায্য খাইনান বাগু जों খাইকা 5টা ওয়েবিং সেন্টার মানে রি তাকজাংনাই তা চিনি দফানে আবো যার তাবুংনি আধুনিক টেকনোলজি বাই তাকজাংনাই আবনো রিনানি বাগি जों চিনি মেমোরেন্ডাম जों খাইকা নিকাই অর চিনি গ্রাম অঞ্চল বিশেষ করে খুমলুঙা হাই বা বিভিন্ন খোয়া হাই চিনি ত্রিপুরা সামসাইও ডায়াগনস্টিক সেন্টার 10টা কাহাম তাবুংনি টেকনোলজি বাই খাই রিনানি বাগি जों দাবিতি সাকা অবনো কারিব চিনি যারা রিটানিস লিডার রক যারা 50 বছর থাকা বা যারা চিনি রিটানিস ফাইনাল রক 50 বছর লাই থাকা বরন মাস 10,000 টাকা খাই রিনানি বাগি जों খাইকা নিকাই সামগ্রিকভাবে जों माननीय एके मिश्र साहेबनो जों साका सार अमो जों खाइनान थांग आंगियाखाय अन्तत 500 कोटी टाका मतन 500 कोटीनि एक पैकेज दिखाका म इमप्लिमेन्ट खाइनानि सम्भव अबनो जों चिनर साबजेक्टनो जों स्राय स्रायका उल्लेख खालायका खा खालायो बमनो साइतगनाय एवं अबिसयनो चिनि बरम गोनां बुबागारानो जों साका Tini bang buba gara by kok saka sing press meet kainan thang tongo TUIRPC ni bosaka ang press meet kaima khub kahamungka nor khaidi Delhi malai purbo sing buba gara by sing jokhane eke Mishra by kok sai tongo apurbo buba gara by kok sari dikha buba gara khub khusinka chini memorandum sing ria sing singan buba gara no phunuka eka abuni bagin sing non political organization TUIRPC sing buba gara by no tongo ebong sing chini dofani samung ebong dofani kokno sing sai thanai ebong jara ritanis जिन दफानि बागै चबा खाइनाय ताबो दुख कष्ट खाइ तंनाय बंनि बागै जों फाइट खाइ थानाय अबनो चिनि एक TUIRPC नि गता मतो जों सुप्रीम कोर्ट केस खाइनाय हिनिबो जों दिल्लीबो उकिलबो आरो नि बेंक करबाय मालायका आरो पल कलय हिनि दङ बसनो सुबाखा जों बर साफिसिएन्ट डकुमेन्ट सानका जों खुब सिगरैनो चिनि आसुगै जों sufficient documents जों submit खाइनाय एवं बंनि परामर्श खुब गाहाम परामर्श माखा एवं अब विषयनो बुबागारन साजाका बुबागारबो चुबानाय एवं जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जुदि अ चुक्तिरनो इमप्लिमेन्ट खाया जे सर्तरि माने जों सुप्रीम कोर्ट अबनि केस खाइनायनि बागै पुटा मुटी जत्तनो रेडिं मैखा एवं चिनि कक फाइनाल लंग थांका जों केस खाइसिनाय न अब त ताते कोनो डाउट करि सर नोनि मोटो तो सैक्रिफाइस फॉर जस्टिस जों जास्टिस चिनि लेन्डनि बागै जे साइ थांमाने अमननि बागैनो जों ताबु जे गुलि सुफुंजाय आबनि बागैनो जों ताबु सैक्रिफाइस खाइ जों सबा थां दंनाब्ले ताबुसो पयन्त दिल्लीबो जों मात्र जोंनि TUIRPC सिमिन ताबुसो पयन्त दिल्लीबो टप लेभेल ताबुसो पयन्त जों सिमनो थांको कोनो रिटानिस ग्रुप साइमांला जों जतनो न खबुइ दै दुलुइ एपॉइंटमेंट नाहारै जों दिल्लीआव मालायखा एवं चीफ मिनिस्टार बे मालायखा जों एवं अरब जों आगुलिबो चीफ मिनिस्टार मालायनाय आनो नरक सादि ब अर्गानाइजेशन ब रिटानिस अर्गानाइजेशन जारा फिरगै फाइनाय साबो ताबसो पॉइंट अमनि बे स्पेशल बे चीफ मिनिस्टार मालाय कक साका सेंट्रल नि उनको बाय मालाय साबो कक साका आनो सादि केबो ताबसो पॉइंट साका एकमात्र TUIRPC न ताबसो पयजन्त अबनो तै कक साइतंको थिनांगबो जों सानाय अबनो बागै जों सबा नखनाबो जों कक चालबाय तंगो सारा त्रिपुरानर किसु दिन नंनि मीडिया तैबो फाइका जों TUIRPC नि गोबां मा जागा जों हल सबाबो खाइतंगो चिन बर रंनि एवं
idaning जों Chini jara recognize sungya bongne list bo motamuti phai sopai bekha ekai जों अब Chini je Delhi ni je ek Mishra sahib ni Thani जों अब খুব মানে বেশি দিন লগলাক जों बिनथान साबमिट खायनाय এবং চিফ मिनिस्टार थानबो खायनाय এবং अरो जों चिफ सेक्रेटारि नि जों चिठिरिका मालायनान बागै माननीय गवर्नर नबो जों चिठिरिका एकै बरक जों नुंखा काय जों बरक नबो जों मेमोरेंडम नान बागै Chini रेडी उमजाकसे जे कोनो समसे मालाय मान খুব কাহাম খুব পজিটিভ ব ত্রিপুরাও ফাইনাই ব দিনো ফাইনাবলা आं साइमिया किन्तु त्रिपुरा फाइका ब Chini डेलिगेट जों आलादा खाय ब TUIRPC नि मालायनाय महाराष्ट्र जों पारमिशन नि दिखा TUIRPC आलादा बाबे मालायनाय बनि एक्जिस्टेंट একটা অর্গানাইজেশন তংনাय नन पलिटिकल हिसाबै ब त्रिपुरा म थाबैनो तंनाय এবং एक्जिस्टेंट बनि TUIRPC नो तंनाय এবং रिटार्निस रंनि जे समस्त समस्या आबनतै TUIRPC कक्सानाय आबन बागै जोंनो ब बारजारि रिखाता आबन बागैनो जों TUIRPC नि उंगै ताबुक जों ताइसा कटाल खायै जों ताबुक सबाव नखनान बागै याकरि रितंग एवं कक्साय दङ बरकनि सानमुंनो तुयै काइचमै खनाका नर्थ इस्ट इन्डियानि एडभाइजर एके मिश्रानि बसाका TUIRPC नि चेयरमैन एबा त्रिपुरा मथानि MLA रंजित देबबर्मा राजाखरागुलिनि सिमि सालचांनि ककथुम Chini Khorang।